नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जे.आर. कादरी और आप देख रहे हैं जे.आर. कादरी चैनल। आज की इस वीडियो में फिर लेकर हाजिर आया हूँ वाहिद और जमा पे मुश्तमिल मारूजी सवालात, जो कि सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। नाजरीन, गुजारिश करता हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाल का आइकन दबा करके सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। दूसरी बात यह है, दूसरी खबर ये देना चाहता हूँ आप तमामी नाजरीन को कि जैसा कि आप जानते हैं 7 नंबर तक के हमारा वीडियो वाहिद और जमा पे मुश्तमिल अपलोड हो चुका है। इंशाल्लाह इसके बाद फिर अजदाद पे मुश्तमिल होंगे, जबकि इसके बाद फिर मालूमात आम्मा यानी जीके, फिर इसके बाद उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू, और इनके अलावा शोरा हजरात के तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात पे मुश्तमिल हमारा वीडियो अनकरीब अपलोड होगा। गुजारिश करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाए। नाजरीन, जैसा कि सवाल नंबर 1 में देख पा रहे हैं, खता की जमा है, यानी खता की जमा क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है अख्ता, जबकि ऑप्शन बी है खताया, जबकि ऑप्शन सी है मज़कूरा दोनों, जबकि ऑप्शन डी है खतियात। तो नाजरीन, अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई है तो जहन पे जोर दीजिए और खता की जमा क्या है सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने खता की जमा का सही इंतखाब कर लिया है, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि खता की जमा अख्ता भी होती है और खताया भी होती है। पता ये चला कि ऑप्शन सी यानी मज़कूरा दोनों सही आंसर होगा, यानी सही जवाब होगा। तो नाज़रीन, खता की जमा अख्ता और खताया दोनों, तो सवाल नंबर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नाज़रीन, सवाल नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं, सवाल नंबर 2 में देख पा रहे हैं कि बुर्ज की जमा है, यानी बुर्ज की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए में है बुरूज, जबकि ऑप्शन बी है अबराज, जबकि ऑप्शन सी है मज़कूरा दोनों, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाजरीन, बुर्ज की जमा क्या होगी सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि बुर्ज की जमा बुरूज और अबराज दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा, यानी मज़कूरा दोनों ये सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं बहर की जमा है, बहर की जमा है। ऑप्शन ए है बुहूर, जबकि ऑप्शन बी है अबहार, जबकि ऑप्शन सी है बुहार, जबकि ऑप्शन डी है मज़कूरा सभी। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और बहर की जमा क्या है सही इंतखाब करें। बहर की जमा बुहूर है या अबहार है या बुहार है या मज़कूरा सभी है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपने सही ऑप्शन का चुनाव किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि बहर की जमा बुहूर, अबहार और बुहार ये तीनों होते हैं। पता ये चला कि ऑप्शन डी सही जवाब है, यानी मज़कूरा सभी बहर की जमा है। नाजरीन, नीचे 4 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे हैं हरम की जमा है, यानी हरम की जमा क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है हराम, जबकि ऑप्शन बी है हरम, जबकि ऑप्शन सी है मुहतरम, जबकि ऑप्शन डी है मज़कूरा सभी। तो नाजरीन, जहन पे जोर दीजिए और हरम की जमा क्या है सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हरम की जमा हराम है, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। नाजरीन, ऑप्शन ए सही जवाब है, यानी हरम की जमा हराम होती है। नाजरीन, सवाल नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं तशरीफ़ की जमा है, यानी तशरीफ़ की जमा क्या होगी। तो नाजरीन, जहन पे जोर दीजिए और तशरीफ़ की जमा सही क्या होगी सही इंतखाब करें। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है तशारीफ़, जबकि ऑप्शन बी है तशरीफ़ात, जबकि ऑप्शन सी है तिशारिफ, जबकि ऑप्शन डी है तशारुफात। तो नाजरीन, तशरीफ़ की जमा क्या होगी सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि तशरीफ़ की जमा
تشریف کی جمع تشریفات ہوں گے، جو کہ آپشن بی صحیح جواب ہے۔ ناظرین، شرائع کا واحد ہے، شرائع کا واحد ہے، یعنی شرائع کا واحد کیا ہوگا؟ ان 4 آپشنوں میں سے صحیح آپشن کا انتخاب چناؤ کرے۔ آپشن اے ہے شرعیہ، جبکہ آپشن بی ہے شرعتن، جبکہ آپشن سی ہے شریعت، جبکہ آپشن ڈی ہے مذکورہ سبھی۔ تو ناظرین، شرائع کا واحد کیا ہوگا؟ صحیح انتخاب کرے۔ سوال نمبر 6۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ نے شرائع کا واحد کا انتخاب کر لیا ہے۔ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ شرائع کا واحد شریعت ہوتی ہے، جو کہ آپشن سی صحیح جواب ہے۔ ناظرین، سوال نمبر 7 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں شیوخ کا واحد ہے، یعنی شیوخ کا واحد کون سا ہوگا؟ ان 4 آپشنوں میں صحیح انتخاب کرے۔ آپشن اے ہے شیخ، جبکہ آپشن بی ہے شیخان، جبکہ آپشن سی ہے شخاوت، جبکہ آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین، ذہن پہ زور دیجئے اور 7 نمبر سوال کا صحیح جواب کا انتخاب کرے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ نے صحیح چنا ہوگا، لیکن ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ شیوخ کا واحد شیخ ہوتا ہے، جو کہ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ ناظرین، سوال نمبر 8 میں آپ دیکھ پا رہے املاک کا واحد ہے، یعنی املاک کا معنی مال و دولت آتے ہیں، مال آتے ہیں، تو املاک کا واحد کیا ہے؟ تو ناظرین، آپشن اے ہے ملک، جبکہ آپشن بی ہے ملک، جبکہ آپشن سی ہے ملکیت، جبکہ آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین، 8 نمبر سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن کا صحیح آپشن کا انتخاب کریں۔ امید کرتا ہوں آپ نے صحیح چنا ہوگا۔ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ناظرین، املاک کا واحد آپشن بی ہوگا، یعنی ملک صحیح جواب ہے۔ اور ناظرین، املاک کا واحد ملک ہے، جو کہ آپشن بی صحیح جواب ہے۔ ناظرین، سوال نمبر 9 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں اشواق کا واحد ہے، یعنی اشواق کا واحد کیا ہوگا؟ آپشن اے ہے شائق، جبکہ آپشن بی ہے شوقین، جبکہ آپشن سی ہے شوق، جبکہ آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین، اشواق کا واحد کیا ہوگا؟ صحیح انتخاب کریں۔ ان 4 آپشنوں میں سے صحیح آپشن کا انتخاب کریں۔ اشواق کا واحد شوقین ہوگا، جو کہ آپشن بی صحیح جواب ہے۔ ناظرین، 10 نمبر کے سوال میں آپ دیکھ پا رہے ہیں جامعات کا واحد ہے، یعنی جامعات کا واحد کیا ہوگا؟ آپشن اے ہے جمع، جبکہ آپشن بی ہے جوامع، جبکہ آپشن سی ہے جامع، جبکہ آپشن ڈی ہے جامعتن۔ تو ناظرین، جامعات کا واحد کیا ہوگا؟ صحیح انتخاب کریں۔ امید کرتا ہوں آپ نے صحیح چنا ہوگا۔ ناظرین، جامعات کا واحد جامعہ ہوتا ہے، جو کہ آپشن ڈی یعنی جامعتن صحیح جواب ہے۔